पक्षीपुर जंगल मझिरे टिकी चढ़ई गोटे गछ उपरे बसी कांदु थाए। मु आउ केते दिन जाए एमिति गरीब होई रहिबी? केते दिन एमिति भोक उपासरे रहिबी? एमिति जीवन जीवाकू मोर टिके हेले भी इच्छा नाही। जाउची एही निकटरे थिबा नदी को डेई मोर जीवन हारी देबी। टिकी चढ़ई एमिति कही सेई नदी निकट को गला। से पानी को डेइबाकू जीवा समय रे परी चढ़ई आसी टिकी चढ़ई को बंचेई देले। टिकी चढ़ई ये तू कौन करबाकू जाउथिलु? तो मुंड कौन खराब होई गलानी ना कौन? तोर असुविधा कौन होईची कहिलु मते? परी चढ़ई तुमे मते काहेकि बंचेई देल? मु मरिबाकू चाहे, मोर किछि भी रोजगार नाही। मु केमिति एते बड़ जंगल रे चलिबी? भोक उपास रे केते दिन आउ रहिबी? दिने खाइले 2 दिन उपास रहिबाकू पडुछि। एमिति जीवन जेकी लाभ कौन? टिकी चढ़ई तू मन दुखा करे ना। तोर रोजगार पंथा मु खोली देबी। एथर तू खुशी रे रहिबू। हेई ने टिकी चढ़ई एई जादुई साबुन। याकू नेई तू गोटे जगार पति देबू। एइटा जादुई साबुन। राति पाई सकाळ हेबा क्षणी या उपरे सूर्यालोक पड़िबा मात्र के ये एक साबुन घर रे परिणत होई जिवो। आउ एई साबुन घर भितरे बहुत गुड़िए साबुन थिबो। तू सेई साबुन को बाजार रे बिक्री करिबू। एथर जा आउ मन दुख करे ना। तू एथर बहुत टंका रोजगार करिबू। टिकी चढ़ई सेया गला जहा परी चढ़ई कहिथिले। टिकी चढ़ई सकाळ हेबा क्षणी ता बसारू उठी सेई साबुन निकट को गला। आउ देखिला सतको सत सुंदर साबुन घरटिए होईची। तापरे से सेई साबुन घर भीतर को गला। आरे परिमा जा कहिथिले एठी तो सेया होईची। एठी तो बहुत गुड़े साबुन अछि। मु आज बहुत खुशी। एथर मु बहुत टंका रोजगार करिबी। एबे मु जाउची एथिरु किछि साबुन नेई बाहरे बसिबी। जंगलर चढ़ई माने एई बाटे जिबा आसीबा समय रे मो साबुन घरटे को देखिबे। आउ मो पाखरु साबुन मध्य किणिकी नेबे। एहा परे टिकी चढ़ई किछि साबुन धरी बाहरे बसी पड़िला। आस्ते आस्ते टिकी चढ़ईर साबुन घर होईची बोली जंगल सारा प्रचार होई गला। सबु चढ़ई माने टिकीर साबुन घर देखिबाकू आसिले। आउ ता पाखरु किछि साबुन मध्य किणिकी नेले। टिकी चढ़ईर किछि टंका मध्य रोजगार हेला। हेले एही कथाटी सेही जंगल रे रहुथिबा दुष्ट प्रकृतिर काळू काऊ कानरे पड़िला। से कथा को जमारू भी हजम करि परिला नाही। से संगे संगे उड़ी आसी सेही साबुन घरठू टिके दूर रे गोटे गछ उपरे बसी टिकी चढ़ईर बेपार आउ तार साबुन घरटी को देखिला। आउ मंद उपाय पांचिबारे लागी पड़िला। आरे हे सतरे तो ए टिकी चढ़ईर गोटे साबुन घरटे अछि। आउ सेटारे बहुत गहली भी होईची। एथिरु जना पडुची जे टिकीर बेपार भी बहुत भलो हेउथिबो। एथर ए साबुन घरटे मोर। टिकी पाखरु तार साबुन घरटे को मु छड़ाई आनिबी। आउ बहुत टंका रोजगार करिबी। से कौन मो सह लड़ाई करि परिबो? टिकी एबे एकुटिया होई गलानी। जाउची अन्य चढ़ई माने मध्य सेठारु पळेई गलेनी। मु जिबी जाउची ता पाखकू। ए टिकी चढ़ई तोर एई साबुन घरटा आजिठू मते देई दे। मु सेतिपाई तोते किछि टंका देबी। तू एठू पळेई जिबू। मते सबुदिन पाई एई साबुन घरटाकू देई देई। ना ना काळू काऊ मु ए साबुन घरटा तोते देई परिबी नाही। मु काहेकि तोते देबी मो साबुन घरटी को?
ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ଦବୁନୁ। ଭଲରେ ନଦେଲେ ମନ୍ଦରେ ଦବୁ। ଏବେ ଏଠୁ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇକି ବିଦା କରିଦେବି। ବାଡ଼ି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯା ଯା ଏଠୁ ପଳା, ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ଏଠିକୁ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ତୋତେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି। ଏମିତିରେ ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଏଠୁ ଭଲରେ ପଳେଇ ଯା। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଇଗଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଫଟା କପାଳଟା ମୋର, ମୁଁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଖୁସି ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେତକ ବି ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଖୁସିକୁ କାଳୁ କାଉ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି ପୁଣି ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏଠି ବସିକି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋର ସାବୁନ ଘରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ତୋର ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଘରଟେ ଦେଲି। ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ପରି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସବୁ ପରି ଚଢ଼େଇ ଆଗରେ କହିଲା। ତାପରେ ପରି ଚଢ଼େଇ ଟିକିକୁ କହିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ସେ କାଳୁ କାଉକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଟିକି, କାଳୁ କାଉ କେମିତି ସେ ସାବୁନ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଯାଦୁ ବଳରେ ବର୍ଷା କରିବି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାବୁନ ଘରଟି ପୁରା ମିଳେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ସାବୁନ ଘରଟାରୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଯଦି ଏ ସାବୁନ ଘର ତୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାବୁନ ଘର ମିଳେଇ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଥିରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ପରି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାବୁନ ଘରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଳେଇଗଲା। ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ସାବୁନ ଘରଟି ତ ପୁରାପୁରି ମିଳେଇଗଲା। ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି? ଟିକିକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଲି, ହେଲେ ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ବସାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ନହେଲେ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ମୋର ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକି, ସେ କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସାବୁନ ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ଛାଡ଼, ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ହେଇନେ ଏ ଯାଦୁଇ ସାବୁନ, ତୁ ୟାକୁ ତୋ ବସାରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କହିବୁ ଯେ, ଯାଦୁଇ ସାବୁନ ତୋର ଯାଦୁ ଦେଖା, ମୋତେ 100 ଖଣ୍ଡ ସାବୁନ ଦିଏ। ଏ ସାବୁନରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 100 ଖଣ୍ଡ ସାବୁନ ବାହାରିବ। ତୁ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏବେ ଭଲରେ ରହ। ଏହାପରେ ପରି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ସାବୁନକୁ ନେଇ ତାର ବସାକୁ ଗଲା। ଆଉ ପରି ଚଢ଼େଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇଆ କଲା। ସେ ଯାଦୁଇ ସାବୁନଟି ଟିକିକୁ ତାର ରୋଜଗାର ଫେରାଇ ଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା।